हॅलो सगळ्यांक देव बरी सांज दिव। आज आमी पळयता की कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर आज आमी परत सेकंड टायम येयल्ले आसा। तर आज आमी हांगा कित्याक येयल्ले आसा की पयर काल सीएमान म्हटलें की उबर गोंयांत चलना। सीएमान इवन कपलार हात सुद्दां मारलेलो म्हणून आज आमी मुद्दम एक गाडी तुमकां पयलींच पयली आसली कॅमेराचेर GA06T8755 ही गाडी आज बाणावले ड्रॉपाक येयल्ली। आनी जेन्ना आमी तेजे कडेन इन्क्वायरी केली तेन्ना खुद्द ड्रायव्हरान सांगलो तेणें आपलो स्टेटमेंट दिल्लो आसा की तेणें उबर डावनलोड केलो आनी त्या गेस्टाक घेवन तो बाणावले हॉटेलान एका येयलो, हो तेजो स्टेटमेंट आसा। आमी काय सांगना, तेणीच सांगलें हय उबर आपूण उबराक चलयता म्हणून, आपलें पोट भरोंक जाय म्हणून आपूण उबराक चलयता म्हणून। तर आमी ऑनरेबल CM जो आसा, इवन आमचो ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा, तांकां सांगूंक सोदता की उबर गोंयान एक्टीव आसा। इवन काल सुद्दां थोड्या MLAनी असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान सांगलेलें की गाडी उबर ही पळय दाखयता, लोड आमी डावनलोड केलो जाल्यार एक गाडी दाखयता म्हणून हांगा येतात। त्या खातीर हांव सरा कडेन रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल CMा कडेन, सर जो पळय ॲप आसा न्हू तो कायमचो काडून उडया तुमी, आनी ह्यो ज्यो गाडयो आमी धरल्या पळय हेंचेर तुरंत एक्शन जावंक जाय। ही सेकंड गाडी, तेंचेर एक्शन कशी जावंक जाय, तेजे परमीट कंडिशन वायोलेशन केला तेणी। जी गाडयो ज्यो ॲप जे इल्लिगल चलता उबर, एका तेणी गाडी चलयल्या त्या खातीर ही गाडी इमिजिएट सस्पेंड जावंक जाय आनी हेचें परमीट कॅन्सलेशन जावंक जाय हे गाडयेचें। तशीच गेले फावट धरल्या ते गाडयेचें तशेंच जावंक जाय। आज आमी हांगासर येयल्ले कित्याक लागून की आमी कोणाक आफोंक नासले हांगासर, आमच्या सगळ्या भुरग्यांक आमी सांगलेलें की बाबा अशें अशें तुमचें जाला न्हू थंयसर आमी येता म्हणून आमी ते भाशेन आमी हांगासर येयल्ले। रितसर पुलिशेन आमी कंप्लेन बरयल्ली आसा, ही पळय आमची नॉर्थ एंड सावथ गोवा टॅक्सी युनियनान कंप्लेन बरयल्ली आसा उबराचेर आमी आनी त्या ड्रायव्हराचेरूय की असले धंदे हे गोंयांत चलपाचे ना म्हणून। कित्याक आमच्या आख्ख्या भुरग्यांच्या पोटार मारपाक तुमी न्हू जे ॲप हांगासर नात आनी तेजे अंडर तुमी गाडयो चलयता, हें व्हेरी इल्लिगल आनी आमी सरा कडेन मागता हे गाडयांचेर इमिजिएट एक्शन जावंक जाय। थँक्यू व्हेरी मच।